شعور پو للاک چانا شعار پو مشهود باید چه شعر الفاظ شعور پو للاک چانا شعار پو مشهود باید اب شعار چه زر بگی تزر چه من دیرین داره یونکه ده شعاری باریان لیکن یا 10 منٹ بلن از شعاری باریان زر بند دیکھو شعار کوئی مادو شعوری کنین شعور يد بميز من بشعار تانتمن دبمت بميز من بشعار لا جنگ تحمیلیانو هر جنگانو شعار چوچا کربلا 5 کربلا 1 درنگا نیری اسرائیلی کے آٹک گزر چنگره خیبر 2 بچد اللہ احسنتم صادق 1 صادق 2 صادق 3 پوری دنیا کور بس دو چیگانگا نیری سروج چی بین سے نتی کرگیلو ایرانیان پاکستانیان هندوستانیان ودوله چیزی رو باید شعار خوب دقت بگنا دیرین شعاری باری آیانتان جمله گیز داره کلام یجر الکلام گلب وانگان ایره شعار اول کلی که منا اسلام بچه دون لجامعه شعار یاد بی دی جامعه ل شعار چیز گوشیم دی شعار پو نکته چک چک زاویه چک چک پو کوی شعور پوین نیسه رسه کوی شناخ پوین شعور ده شناخ هم فرقه شعار یعنی چی؟ یعنی شناخ اصلا شعار چیر گوشه اینزر بنا شعار ندی چیز بنا یمبا وابسته اینزر باید بی اعلان بسین نتیس که تیکه ترجمه بسین شاید و برابری که مانا اسکیل تا سنگازی هم ترجمه ده یعنی شعار ندی چیز بنا وابسته یاد ندیون تعلق یاد زر باید پی فرز ده شعار پتانچین ده فرز نا صدر اسلامی که اول کلی که خاتم پیامبر فیق پزمین لشعار خیل سب چی زره قولوا لا اله الا الله شعاری نمین چی شعاری نگیزر چی چی شعاری نگیزر چی انتر نچه توحید لقبول بزر بشعار کو پیغمبر اولی کرسابس قول وزر چو چی زر زر بنا کری شعور پو بیدار سوستنا شعار پو لا اله الا الله این پس توحید یا نکل بنا نا موحد این زر باید بشعار پو کلمه لا اله الا الله این لا اله الا الله که نگین ساله بنا یا شعار چک چک رسالت یانو ناچه وابسته یا دی شخصیت پنا که دی شخص پو کمالین دی شخص پو جمالین دی شخص پو تمامین دی شخص پو تمام وجود پو الهین و الهی نماینده این روی زمینی که دیونا ناچه نمبو این زر باید پی شعار پولا چی زر باید آفرین محمد اللهم صل على محمد وعجل واهلك واحفظ وانصر شعار ده كلو سنة ده كنا جن جن لكلا يومنا زرتا ينتي ذهن بكلا شعور بقرول ده دیکھنے شعار یومنا غدیر مرکز شعار اسلام مرکز شعار توحید مرکز شعار رسالت مرکز شعار انسانیت مرکز شعار عدالت و سعادت لیکن کیوں سے یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته شعار پیونز مسئله امامتی مسئله امامت یوم چیک نگم با خوب دقت باز شعار توحید شعار نبوت شعار امامت دیسم که کونس بی فایده و چیر گیزر چن چیر در چن شاید ولسکا چه گرم دین چه چن اگه ارز در آنزر نه انتده ادب بچین ده زرنگی ارز نرز درد توحید نچیک نبوت نگیست امامت نسوم دیر گپنے یاد چیوت زیران گاره معاد آفرین اسپرو دیکن معاد لق قبول یوتمت پمانو گنجایش مت بشر لا
चेजू ज़रबचिक ने हमबो चूंकि इब्तिदा पुंगी लगता में चुकी इंतहा पोया मलसा चाहिए जने का ख़त्म का तो चना ngन यरी खिलकत पे बेमाना चेत दी फिरस्ना दी शिआर पो माद ngन यरा छुट चुप पे फिरस दरेत इन्ना लिल्लाह शिआरिन ची शिआरिन लुक्से क्यों ज़रबी योंसे क्यों ज़रबी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ठीक बसयुन सक बचक दुनिया त्यां छोगो जुलुम पुचीन ज़रबना शिरगिन घर अटक बस पिंसो तौहीद का अटक बचस जुलुमिन तौहीद न मुकाबिला बचस पो व मुवाहिद लंगना यरी जामिया ना अमुन कतो छना जमीन जंग देखो कर दो चिन आतुल्लाह उलमा नूरी हमदानी आतुल्लाह मकारिमी शिराजी रस्मन फदवा ताज निज़ाम मुक़द्दस ना वजूद रहबर मुअज़्ज़म ना अगर कतो किंते दी निज़ाम पूरा कतो तहदीद बना मुहारिबिन ज़र बना काफिर हरबीन काफिर ज़िम्मी गयोत इतु जाशी काफिर मुहारिबिन ज़र बना जंग तां समेत पचारा में ज़रे यात्री तारीख़ी हादिसे के मसूम दिरिंग ईरान ना इसराइल ईरान ना अमेरिका ईरान ना मुनाफिकीन को नहीं दियो ngन यरी बुनियाद दीन अनुगना ngन यरी एतिक़ाद ना ngन यरी फ़ुरूआत ना ngन यरी हैसियत ना ngन यरी अदालत ना तमाम गंगी दे मेयार पर मैदान यों से इसराइल नजरान इंसुक अमेरिका नजरान इंसुक यानी यजीदियत नजरान इंसुक जुल्म न बर्बरियत ख़त्म बायत पे फरज इंसुक दिरिंगन यरी मजालिस निका अगर कतुंगन यरी खतीब कुनिस ngन यरी वाज़ नसीहत यानुक ngन यरी बैन सलातेन यानुक ngन यरी जुम्ई का ngन यरी अरबाइन का ngन यरी आशुरी का वक़्त दी शिआरुन का तो ज़हन का तो मोन मर्दूदिन मर्दूद रत yang mana ngate शोस पेरा खोची जरूर गया वो मर्दूद वो दी शू चीज़ मर्दूद जब ना यानी इम्तिहान तां से फिर चखन पले चीज़ रबात मर्दूद पासों खन पले जरूरत नाजिह मर्दूदिन घर मर्दूदिन चक्सी ने गेंद साक्रो लिखो हुसैनी किश्तियाँ ना मर्दूदिन करबला नहज़त या ना मर्दूदिन गदीरी हकीकत या ना मर्दूदिन ज़मो मक्सिल शिआर तौहीद शिआर रिसालत शिआर इमामत जुतले दी शिआर पर कहता यंतार सिंह क्यों ना शायद जलसा खची करंग असल शिआर के ना तेज तफसील बयान बन क्यों ना कहतो मसनाज़ तारीफ़ शिआर दुइन ना दी चीज़ पुना वाबस्ता युद्धे ज़रबना कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह ज़र चस्पुंगा खुदा ना वाबस्ता युद्ध दूसरीन पैगंबरी के शहादत तां चस्पुंगा पैगंबर ना वाबस्ता युद्ध दूसरीन इमामत के अगरार से चस्पुंगा इमामत ना वाबस्ता या दूसरीन इमाम ना वाबस्ता दुख पैगंबर ना वाबस्ता दुख दी वाबस्तगी का तो क्यों ना यारियानुक शाइस्तगी चार गोशाइन इतो जो शाइस्तगी ने छुटे दे वाबस्तगी हम कुला छुटे न होते दी वाबस्तगी शाइस्तगी यारियानुक छना दी सिलसिला क़यामत सुक्का लुस्पी सिलसिले की तौहीद क़यामत सुक्का लुस्पी सिलसिले की नबुव्वत क़यामत सुक्का लुस्पी सिलसिले की इमामत दी मजमूआ रूह पुज़दाम से क्यों मना मात चिलुक दी के एतिक़ाद दुख पर वशरो मैं न गंगो आवाज़ से ध्यान स्पाशी रिसालत का इसमें फ़ायदा शामिल इमामत का इसमें फ़ायदा शामिल तौहीद के इक़रार का साबित बसमत पा व साबित सों समेत पा कबूल में यहाँ चीज़ माद युद्ध बना माद ज़रें दो गेदलास पर गामा गड़बड़ बेद माद के दाएं इतिकाद में पे उधर गड़बड़ बे लसुन गंगनी रीशा चियान युद्ध बना दना यरी दी ज़हन पे यरी शूर पे अनुक माद मायों मदे
Taraflaşacağın dispara usulüdin hani çık lüsud o da yentezir çıkı. Ga taraflaşacağın adli tarafla. دی فرزنا خدای اوصاف کنه نه چی خدا چین یران چین یا ظالمین عادلین و عادلین اقرار بنچیه چیکسه هم خدا عادلین سو هم یران چی فرق دینش کن خدا عادلین و عدل بالذاتین خدا غنی بالذات خدا عالم بالذات لیکن نری ذات پیانو کو عادل پو خدای کنه که واسه چوکچین پیغمبری تربیت دیزره که دیو که تو مجبور نه دینی چیک واسه تو جو ظالمین پیغمبر دا قبول میکن ظالمین امامت لا قبول میکن کربلا لا قبول میکن ظالمین زنده چی چیزی ها که ران رجوع بسنت بابا لیکن نه بس سنت اصل زرام من یریز دیرین نهضت حسینی که نه درس کاتولنچین نه من یریز زندگی فرز درس لنچین نه کی یریز نیفیا خب من یرا چیک من زبردست سو عالم سو عادل سو معاتی که من گم پتہ یہ کیا فائدہ یہ کیا فائدہ یری فائدہ یری کس بچین من یری زندگی یری سلچین من یری مسئولیت یری ادا بچین من ندی مسئولیت تو ادا بچین سو دی ذمہ داری ادا بچو خدا بند عالم اس 1,24,000 پیغمبر ارگم نه دی حجت هر وقت یانو رانچیک پوشیک مقام چیک تان سے سو عصمت ذریعہ کا سو علمیت ذریعہ کا سو صداقت ذریعہ کا کیوں دیرینگ نے رس کا تو انقلاب انکار کا تو چنا چین زلالتین گمراهین خسارتین و چیزو من چی شد نگی تماس قبول ما باز یکی چی شد و ایک یان صاف چگاشی با دوک سده و دیان شده یان مامی نجی شد کربلا صاف نیزد بین صاف چک پو حسینی صاف چک پو دیرینگ نه صاف پودی که کیوں نکتو دیرینگ نه ایران صاف نیز من یان شور بیلمد تنایست براز ناظره شام یانو تسلط سویت بین Atanız şam. Hatta atanız iman. Bahu ya. Kofi ka su tasallut bas. Nu'man ibn Bashir azil bas. Hazret Müslim'e istiqbal bas bi. Kona sosa ahval pursi bas bi sebebi ka. Mukhtar ibn Abi Ubeyde Thaqafina yon Şia'in min mu'tabarin min کوفی گردر پایوسوا کو پیغمبر صحابه میچوک زاشک نرم مزاج پینچوک اقتدار کان پینچوک دی ریپورت معاویه له بنار نه شخص نعمان ابن بشیر عزل باز دربنا و چی بنی دی جگه که دربنا آ بصری که تسلط کن عبید الله زیاد که اس کوفی که چوختاس عبید الله زیاد فنو آکا عمر ابن عثمان یا میدا شدکو انا بصری که تسلط جس ٹیمپرری آکا درینگاته سنوده چیزر بده حکومت کلا عبوری حکومت چی جاکسنا آمدن نیازده دیسپرا دی سلسله کنیاز ایتو جاکشک ذهن پونگا نگم بجو عبید الله زیادیز 5 محرم کنه درین 7 محرم سپا کوفا پونی کچی بکن پونگا باز دل ایتو جاکشک نیاری که ما دل چوکشی من کوفیل دانش چین داره بینیوت جب بخن پگاما لیکن کرگیلو پی داره جوان نه انقلابی نکا مدول با یدول نه ده عبید الله زیاد از کوفه پونی که چی بس پین نه ده بازار پو دیرین کرگیلانو گرم چنه دی تو جو ده بازار پو چی بینیوت پینه تانچا لون تانچا مذهب تانچا منبر تانچا شعار تانچا و ده دوک دیگه اما یوت چن یوت عزیزان من خوب دقت باز یعنی تام دی کربلای لمپزیوما لیکن اون نظرافت نظرانگی نه هوشیاری ضرورت داد قربانی ضرورت داد مالی ضرورت داد علمی ضرورت داد بیانی ضرورت داد گمه داد عبید الله زیاد چی بازر بنا 5 बड़े शख्सियत क्यों गैलरी अंडर यानो 5,000
10,000 15,000 200 بین که 20,000 لشکر تیار بس گنده چه محرم دون نامه کربلا وارد سن قلنا ما ينتخب بين العرب رسمين حسين بن علي في أقبوز كوري خاص نيمبوي كانوا نقامة كونسي مالسا چيكا خطابات لشروع بس حقيقت بيان باشروع بس 4,000 فوجي دانگردان کوفیانا عبید الله ابن زیاد دستوری کا درگه انتان دی نکتو زرد زرد بی مقصد تو دین من لشعوريت بجوانهم شعار تكبس ذهن يجو جان اعتقاد مضبوط بس يرام ملساتشي كدعاء كارساز منها دو زمانس خلاف اس پر زره من ملسا گامی كدعاء من كان ينچيت بلاس پو مباي كس هو دعاء بو نا پو ناموس نا جائداد نا گاما پر چوز کرن كان سو سے سان پھر بو واقعا سو سے شو بن بزا واقعا سو سے می بن بزا خوب دقت باز عبید الله زیادیز دیرین ساعت محرمه جمع بزکنی فوجیون سق جمع بانا تقریبا 20,000 کنه درمیان 40,000 درمیان فوجی تیار بس کوفی کنه گلت استانس کربلا است کربلا مأموریت جخصیت 5 ساعتی عبید الله کوفیان و گزارش لب چوبا حسین لگردم میوینو گردنش مقصد بینو خودی افراد دنیا باید کنن چی بینو دیون گامی گزارش آئی کرده خیلی عجیب دولی لما گاما توب چانا یا بحانا چانا یا گستاخی بسه شور چه شور؟ تی بایی سرایی تو بزن ستونچی کل بنا کربلا سرزمین بگه 400 بینو گلو سم نفر پو شور بینسو 600 نفر پو چه شور جنا قضیه ماتا داره کربلا یا من دی کرگیلا وی و دو زنمان ده چهره انقلابی من ده چه شورزر بنا خو کاچوا دیو چه دیجو دیونه هم بچه دیو چه دیونه هم بچه دیو چه عبید الله نه هم بدونه دنیا پر لگایون پر قیامت پوچھتے حسین ابن علی نے هم بکتو چنا مشکل پوچھی تو نیزر بنا دنیا پر لگ نشنو لیکن حسین نے هم بچه لگ چوی هم چنین دیکن کلا دعا اعلام کو اشیله حق چه سوسه خدایا اشغال پنا حسین نتوشی اشغال پسوت هبشی چی نیزر بنا قیامت کا صبح فرز میدان پر پہنچا کچھ سوسه دعا بچا یہ دعا مال سے لبچی نا میدان پہ یوں سے رنگ دوغاستان نا دعا بوس کچیز حقیقت ها دیگه آده ظرفیت پو کم یاد پنا عقل پو تربیت میت پنا آده روح پو تربیت دینی و دین اسلامی ناب این میت پیده تعلیم پی که تربیت مچا مجلس اندیت سوی هنسه 20 سال نا فلان استادی دون پو دکس بین شاید متحری زرینو ونی 20 سال کرز معلومات حاصل بانا دیانو نا کم سا کم کرے 1 سال نا فکر بے فینو کیری فکر پوت معلومات اس پر بس ده معلومات پو که هنسه فکر بابا فتانس میده گڑبڑ چانا چی فتان ماده بیارد کنیه آقا من دقیق اینسو هم ده فرد من شهید متحری چوک سنیز دی چوک علمی که تنقید بگه علمی که تنقید بس همین لیکن نه یاری او ده پرورش عقل ده تربیت چیز حضر بنا کافی که نیون سے شام کربلا لبا زقس سونجه زقس شده چی زقس سونگی زیسه آده برادرانون یا عبید الله کیسا و نظر و زور پو اشیب از دوکس بیننا کنام میدان چیان لسپا یا سیده یون سے میدان کربلا لبیننا حبیب ابن مظاهر گرسوما مگر حبیب کوفیان جایداد مت بینا حبیب قوم قبیله مت بینا حبیب یون سے کربلا جوین چچا کوفیان یون کنی ککن سانی تو بیانو کلیا اتی ماحول پی عمل سا چه توب ریچه ده توب سیاسی توب سپرینگی توب من سیاسی ibadet لو مچیک نه بو کچیک شوت بینس شون کوسون اکل اینسه داره نه چی تربیت چی و چی محرم چی و چی انسان چی و چی مسلمان چی و چی انقلابیین
دیری ایران لالتوزم 57 اسلامی کنتری نگنا گرگا کنتری پول ما ایران یم با این زربین سمی و ده سیاسی بادال پیام منا توب ریکچانا شکیل پیام پرده گیام منا شکیل پیام حایل چیام منا چهره مال سچه چوب بینو چهره امریکا نیم ببینو چهره روز نیم ببینو چهره بریتانیا نیم ببینو چهره فلان نیم ببینو چهره سعودی لبسینو تو چی و ده فکری صلاحیت پیانو علمی ظرفیت به برابر متپا ملسا کچی که من علم متپا نگه انتا داستان چی دیور دمیگت به نظرینده غربی بڑے بڑے دانشمند کنده چنا زگالا کنتری نانو خور باومد زگالا کنتری یت پی کنتری نان تابی کنتری نان ده تبچه چی شیک تبنا براقچی تبنا ریک تبنا زچک تبنا دکنه گلا آچو پیشرفت کنتری نانو یری شباب نه یری کباب نه یری دون گاما تبسن دون اچاتسو کراچ زربیجگان فرهنگی چو شخصیت چی دبسو فرهنگی با هیک مدن کتو غربی زرین هیک ادنا فرهنگ کلچر زرین فرهنگی فر نون گاب فرهنگ یعنی انگلیش غربی کنتری فر هی نون گاب فرهنگ به معنی کلچر فرهنگی میگیم سنا کوریا یت پی تعلیمی معلومات دیون گامه اتسو اگه اپو گتسو دولا مسئله کتوٹی سو پر ٹھر جواب تانس دیون گامه نزیس پینده زینه تو میدنده ٹھر جواب ده کم حیران سو می حالت پو تعلیم یافته میندو اکنه جواب تامی طریقو ما عجیب چیدوک زدنا تریس وکرا دی معلومات انگاما دی جواب انگاما گنه اوزر بنا کوزی نه به سواد انتظاست حیران چار گزده نه به سوادی که دیون گاما گرد نظرت جواب پو برابر یون نظر بنا ناس عقلی کسر سواد حجت من عقل حجتین دین جاتو دیا برگا کتو ذهن اوزرین بهر دا اعتراض اونت بگلای کوئی اصلاح سویا یا کوئی معامل نقصان چیمون ده سواد حجت من نیچین عقل حجت خوش انگار ده سوادی و کیس برام سقر ده انگار عقل نظر با سواد بی عقل چی بچک بی سواد با عقل چی گلاین بی سواد عقل چی گلاین بی عقل با سواد چی بچک سواد از بسه جامعه نوک تاریکی کیوں چین چونکه عقل مد سونز گن چنزر با پتا مد سو مبارزه اونزر چنزر با پتا مد نو معلومات چیک سمیو سیاد نا سواد چیک سلفین نیلخ پیان کتاب چیک سم گرول باد دکرن دی کتاب پکرسون گنو یوز ندی گنه چین و نیسیو چین مرکز یانوک حل مچا ایت به مسئله که کرگیلو حل بگذرد ولی داد پول چو فقسینو داد پیان چو شاله چی شاد داد پیان چو شاله دام بحر پیکر قدرک چانه کامو شاله چاتو یانتا یا داد پیان چو زمدو زری طول بمیان چه اکثر کچی کامو تو تنتامنو حاضر ڈاکٹر سے کیوں سے چک بانا آدیا نوک ملسک نیا سوراخ چیزوں سے یا پالا کھورے داد پی و داد سپیسی کھاتوی کا معمولی شو قدری فت چیز وزن کتوتانا آیوک پی که کامو توچین وانی کامو ما توچی هیل داد پی که چی قدره که اونسه وزن سونسه یاد سوات بیسوت جامعه بربات طرف لکرچین چرپا میں پی سپرین دسپرین پشی اومد رروک موچا شسوب تلسوب نو کانگما گانگما زراعت گانگما سایق سے برباد پشا چکا نی سپرو دیانو گید خوب دقت باش من ایران دیرین مکتب حسینی انو کتے ہو سدنا شعار حسینی چی دو وقت شعار ہو چی ده شعار پا چیزز شعار پا دیوزش جو ینتی خدمت لبیان سوم کی نا دی چیز پنا وابستا یا زرکن پیاره اعلان بچین یا لفظی ذریعه کا یا حرکت چیگی ذریعه کا یا پرچم چیگی ذریعه کا بازار یانو پرچم کنه چی بسین زر بنا باس چامن نه ملوک چیک فتا چه چمن نه خزبوگا چه چمن آپ پرچم چیکم میں تان سے کاموٹ پنه نه چین زر بنا دیونه نسبت لنگا چا نفرت یود زر وجود پستانین دیونه گم بانگا چا عشق و علاقه یود زر استانین
ندیو بدعت من ندیو حرام من شعائر اسلام صدر اسلامی کنی اوز کنین دیونش گست بی وقت که یلز مجلس ما حفظ ما چین شعارین شدیا دعا شعاری نمین کلمه خرم آینتاس نازس بده کلمه لا اله الا الله و شهادتین شعارین عصر انك شعار چیوچن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شعائر الهی زنده جاق پی علامت بدین سنین پی تقویت قلب اومد سکون شاد وكن تا وحفظ ما تانا جي شوك زربنا جوانا ما چي سنية تسلي يوم تانا چي شد تقوية قلب ما شاء الله الدي اخس كله تون درینی وقت ضرورت درینی وقت دیو طلب بکند و دی شعار په دنیا ته مون چې وازر بنا چی زرینجو زر بنا درین اچا شیعیک مد سنیک مد مستضعفین عالمیز دی فیصلو لدین مستضعفی که دفاع کتو بچن خامنای بغیر عالمی مسائل کن حل باین ممیندو چو دیا دنیای پیچیده سے پیچیده مسئلہ دی توانایی این میت پی حسین وارث پوز دی امام نائب پوز جهانی مسئله حل بنتان دیو شعار با دیو دعا با بیده دینو در آن نظرین ملسا کچی کا شبه ایجاد بید زام سے کرگیلانو شبه ایجاد بسید انقلاب نا نسبت لا رهبر نا نسبت لا وحفظ نا نسبت لا جوان نا نسبت لا ناموز نا نسبت لا یا چھوٹ سونگ ین تاں ممبر ارسان تو ممبر کوئی کا خوشیاں بزر چو نچا خدا شکر ممبر کوئی کا خوشیاں بزر چو کھرے ممبر کنن رب رب پچو گیا ترے یو پنگ وقت ده حق نیست که من کلیر دشمن است کلیر به تهدید به سو تهدید به مدینی حسین ابن علی کوفی کا مکی کا کربلا تهدید 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 آخر میں چیز ہے ده تهدید کا کہ جنگ خطر ہے جنگ خطر ہے کتنا دے ٹرمی تهدید کو یزید تهدید میں فرق ہوگا استقامت و رهبر و راهنمایی رو حسین نقش قدم کدونه اونجا بچه یانچگی خیالی دوگا ذاتی دوگا ملی دوگا یا اسلامی فرز دوگا دوچک عیان سو نسل اگر که دیرین درنگتا شعاری که بحث بچه چهنه درنگتا کمزورین ہے شعار دنیا یانو سطر اسلامی کنا دو بچه دو دی کنا یوں سے دریں آیوت حضرت حجت فقہ ظہور سو سے بین رکن و مقام انو بین رکن و مقام دی جاقی انتی خدمت عرض بس پندے مقام پو مقام ابراہیم رکن خانہ کعبہ دی مختصر فیصلے دی کنگ اس کے بار پچ گیا ایک مقام ابراہیم دی کا خانہ کعبہ شعارش بیتا چاہیے دی شعارش بیو پوری دنیای عالمی گنگمیش نہیں که سرچین و دی شعار یاد بجخش از که سوز ساله که اون سے دی شعار بیو که تو زردن نتوز انشاءالله که چی بید؟ صلوات چی تیم کوئی سلامتی می نهاتز صلوات چی تیم امام زمانی پیاپوز رکن و مقام درمیان اندوک سے شعارش بیتا چه ده شعار جیکا کربلا نربطه یاد حسین نربطه یاد سقبت بالاترین مصیبت جمله دیان زره سقبت عمیق ترین جمله دیان زره اور پورے عالم بشریت لدنیای که شنیکت سر باید پی ده طاقت بو خداوند عالم امام زمانی ده صدا پیانوک دان چاین نیگه ده شعار پا قبول بامده عزیز من دیرین شعار ننه یری شناخین ناز کله جنب بسکمت مطلب پو مل سگا خود شخص بنده
مجلس لبسنا شو عالم جنا بحثهم بحث چند کون سنا سپرو دو څو شي کز سپر گی انتی د توت پوزینچ حافظ د دره کچی جو مزر چا کچی توت زرچا جمو چت نه مشکل نه جمو یت نه مشکل لیکن بعض سو سنا من الثق ينتي تشيك ينتي وحفظ بتشين له جيني ينتي تشين زسبا دليل مدلا ني زر ناچا زر بدليل من ده يعني تا بن بدليل کوي ये अंत बन बेदलील चिक्यों यार रवायत चिक्यों हदीस चिक्यों मुश्तिद चिक्यों ब्रिज क्यों किंती दिया नो अच्छी शिनाख्त हुई नवा जाचो मज़े स्पिन ना किताब या यत पनज़े स्पिन बुजुर्गान कुनी ज़रियत पनज़े स्पिन दिरिंग मलसा गतोई का मसलहत सो मजू वो दिरिंग इस पर आइंदे मुबल्लिग फाकिमती معروف شخصیان صد باید کنه تو پیام آخر آنزله چه زر بنا کوی ATM پیان گڑبڑ ہوندی عزیز من حسینیت انقلابی اور انقلابی شناخت کرتے ہونا اول کنه غلط سوچنا دی جرأت پتو کر وشین بس یہ ہمارے طرف سے غلطی ہو گئی غلطی اقرار بچو گناہ نہ من غلطی اقرار بچو کمزوری نہ بلکہ گلین لیکن مشکل بدون و حق نہ مقابلہ بچو سم سے کتنا غلطی ہے چیک و یران نہ 100% یقین دک سے صدر اسلامی کنا ہر دور یانو شعار چیگون ده شعار پو شعوری مبنای کا دنیا لنگاچا متعلق دی فرد پر نظر بنا نگاچا رهبر ستون سجاق پر گوشه پو دیرین خود رهبری وجود دی فریاد پو دنیا لنگون چگه کوئی وجودی کوئی سیاستی کوئی پالیسی کوئی سیستمی تمام مراجع کن گاما آیت الله مکارمی رسما زرد نچه تمام مراجع کن رهبری اطاعت به واجبین یران این اسپر آمد مراجعین کنیز اقرار بس زرد شایسته رهبری بعد از ائمه معصومین دیرین سکپا دی مستكبرين النزغرن مفرد چکتو سدن واحد رهبر معظم فقوی رهبر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے رهبر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے سید کے اعلان پہ جان بھی قربان ہے سید کے اعلان پہ جان بھی قربان ہے پس ngale yarang babsegot زیخسیگت، ستانسیگت، زرچایت، تعدادیانو کربلا طرف مقابل پلا سمسیت پین دیگه entonces de کربلا شامیانو کوفیانو نیوسه کربلا لبلبا زقس سون دنا زقانو نگا چوکا زقسه حق پو اقرار بینچی دورده بید پایا جان تامی جایداد تامیده دورده مید پنا درم روایت ہے یاد آینده انشاءالله دی مجلس نگزیر چون خود شب عاشورا امام حسین اس فیصله لنه ابو الفضل عباس فیق پو یزید ارفاقنا حسین درمیان انوک پیام آور پیام کر بکیون جون گامی 100% یقین سون اسکی اشیچین چوزر بود سانی تو بی کشور انقلاب زربانه ینتز لعق على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قلت ديانون الدين لعق على ألسنتهم شوز بو خود امام حسین بیان اینا کربلای کا اگر که تو کنتیان حقیقت اتنا ٹھیک بلتو شوز بول چی ولس کسیو یا زر خیال لتا سلیال چی که کلیت اغمتو إذا محسوا بالبلاء امتحان انو فوق ستخت بنا قلت ديانون دیندارون کم چین چین دکنا گرد لبچین دو صحرا چیان لبچین ده صحرا پوده چنا کربلایی دیرین دنیای گر باشه کناری آنو کربلای سیستم یاد کنون عقلیتی که چی خوف منه و جامن صداقتی که ملوس بی خوف بیانچین حقیقتی که دنگریک بی خوف بیانچین اب کربلای حقیقت چی گنتی خدمت دیرین
از باب توسل انتی خدمت لعرض بید مدینی آیت سنه جامع و امون یت سنه سق گریتیز کار یت سنه قوم قبیله سوی گران سوی چک تو مچارنا ریل فوت چه چنگر چادنا چارا شخصیت چیتی ہو چندے سب سے بڑا شخصیت تو مدینی انوکسین میں حضرت پیغمبر وجود پر تھومنا گاما کوئی گل دگزوی کا زرزوی کا اخلاق پکا علم پکا حلم پکا می جذب چاد پی قلیل مدت چگم کرے عرض کا خاتم پیغمبر دیدین پچی بس نشر سنسندو خلق پیغمبر کہیں پیغمبر گاما یقما چی نیسون مدخوم الوزن سق زیارت لشد پیغمبر فقل زیارت لشد بعد از رحلت خاتم پیغمبر امام حسین فقل میگی اد چید بین میگی اد بلا علی تقص بین چی گیونس امام حسین لترینو یا نه شام یانه بنا امام سجاد لترینو یا یزید عامله چیز کلیمیا چی زربات بنا نیمیا علی زربات ونی کربلا چیک شهید سوم الله زربات دولا علی زربات نی کربلا نی گزارش نی شهید سوم الله زربات دولا علی زربات یزید حیران شد بریو چی کربلا سوم علی زربانا چیک علی اکبر زربات چیک علی اصغر زربات نه علی الاوسط بی نیمیا علی زربات نی چیک انتباز کنتان اما علی تقسبین زربانا غیرت حسینی تو بچپنی کنا حسین غیرت نی باواز کری باوی رسم چیگه مقابله بس بین کری باوی رسم پدیوت بین یعنی سی معاوی گانا چیگه علی تقسیدنا ختم مچا سچا شتوبچا زندان لطانچا نام علی دنیا تکنا ختم باید بی پال سیکستوس بین یکی باوی کلچر کی باواز علی می دست به زنده باید بفرست شو تمس کنه ما علی دست بین بصیرت حسین کی دی باواز نی اپوچی من ختم باید بفرست جامعانو اسم علی ختم بس نی باواز ده کلچر پولا مقابله بس نه نی باواز نچا بوسا تمس کنه در یانس کس بندگان ما علی تق چای اده علی پو علی اکبر زربت دیرین یونگت توسل لکرچاین مدینه انو نبی سے کربلا سکپا چی رول چیت پین چی نقشیت پین ندی طرف لچامت مجلس کو طولانی چدو لیکن مدینه ایت سنا دیت سو رسم چی سوزت پین پیغمبر گاسو چیگیز سین پیان تصور یون سل توک سم نگدو علی اکبر گردو گلتا سے چلی جا پیغمبر للتا سے زیارت بسنگم زججا روایت نقل بزدو خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله اخلاق بللتنا پیغمبر یدبی خلقا زربنر گبزو للتنا پیغمبر یدبی منطق پللتنا پیغمبر یدبی نطق بے طریقہ پیغمبر یدبی گنگ نشت عزیز یدبی مدینہ پونشت عزیز یدبی شاید تاریخ کربلا سلے یدنا ینتز مدینیانوگنا الوداعی مراسم چک پروگرام چیجاز زینب نگم با زینبیم سر کنیون سنزز خدا حافظ زینب حسینیم سر نیوز حسین لزز خدا حافظ عباسیم سر نیوز عباس فیقل لزز خدا حافظ علی اکبریم سر نیوز نه حسین شدیا چلو چیزه ره اچھا علی اکبر لچی بس خدا حافظی بو مدینیانوگنا خاتم پیامبر بین سچا دو ججو سخت جلزم علی اکبر فیقو مگر آیازه
مديني مجخصص قدويوز أرباب مقاتل النقل حسابك بني هاشم بيانوك نسق بچك أولين شهيد کو علي أكبر انزريو شب عاشور لغمس وعد باز مثل واني قس كس مميكنا جا شروع جين اولاد علي تھیا نکمتم قیامت لنگتا جواب یجمع غتیر کو استرغ یتیمان پنگتنگا ما میدان جدین اصحاب انصار گمت شیوز حسینی خدمت لزر اندک بنی هاشم پی 18 جوان لسے اصحاب انصار گاما قربان يا وقد حسين في أقبل جناب علي أكبر في أقبل قوي كان كمال تنكر اندولا كامي كان قوسك فقول كمال جيب جبا سلدلولا زين انصاری وفاداری کا तेरे लहजे का पता قربانی سا بچی عزیز کو تاچا ہی جبو زینب نا زینب علی اکبر بیاقل نظر يا وقت علي أكبر في أقصد قوي كنا جاوز لنا مختصر بس توسل بوي لبيك أبوي كتامش جاس كنسكول ملا ده بوي صبر بنا استقامت بنا كمال بنا جلد شاك يتمنى يرادو تزاتي لنگ عزیز میت پی جوان پو اپچی شباہدت پی عزیز پو نظر پو میمونس پیت پی خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ رگوی ککراب پسگو آیت اللہ جوادی بیاقبس کا سلم میت پیغمبر خدا افیق بیتوت با علی اکبر کوئی کتا انشاءاللہ دشمن اشمغا پتا شو علی اکبر کوئی که پیغمبر توت بدوک زره رحم چی موگا تمی از دهان نامز کن میدان آنوزو شهید کنه اونوک نلوخ سیوز به شهید چک چک 120 دشمن واصل جهنم باز حرارت من ماما یدسوک اصلاحیل جید پل جنته یدو ممی خدمت للوزا و سنازل بجابا ثقل حدید پنه یمم آتیش نگیزا مایرت شو قتلك بتغبا حسین جی کا سلم مدلمی کے ہون یریا پوچھ پیغمبری جران لگوارا حمایت پیچھو پریا یرامت بواز کم سے اللہ عزیز یرالر دفع اللہ عزیز
آیا لغت شیجم سنیارم میتونم تایا لفظ از گیو مختصر ٹیم جگی کا کربلائی میدان بیانسا سکمن مومن حسین حسین ارگب زینب زبلانو بیقرار یاد حسینی فیقون رزمه که بیقرار یاد یا وقت صدایان یا بتادری باید بوزنگی نازی کلی ویم باید ارباب مقاتل از نقل بید نعش علی اکبری که حسین علم نقش علی اکبری که زینب علم حسین چی مسئله بتای دا حسین کس بگار گل جنجی چالا دشمن کندریز کرد اکثر پلگی شاگرد زک چیز رہے جنت یانوک نے رسول خدا یانسن اتانا جاؤں بسر آیا پیغمبر انسو و یانسو انسو کچی کوشش بسردت و چیلتے تے بنا پیغمبر یانس بن ما شکل و شمائل نا طاقت و قدرت و پیغمبر نتزادت آخری جملہ التماس دو نعش علی اکبر کا حسینی فیقو گو بغا نبی محبتی مبارک گردوں بھی گردوں بکس پتا سلام آیا مبارک اس پلنے کا بازدان تسلم آیا نعش علی اکبر مبارک دامن اگیازلا علی اکبر ابراہیم پکا حسین ابراہیم پکا لمت پتا سلام سلام صلی اللہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم أن نذوق ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خدایا یاری عظمتنا جلالتنا نسنز گوه علی اکبری فقبی جوانی نسنز گوه حسینی فقبی صبر نا استقامت نسنز گوه بچه گامی گناہ کن مغفرت شد بس یا اللہ خدایا چلس پی عمر پی گناہ مرتکب مچه یا اللہ خدایا مچه حسین مقصد نگم بدل بی نصیب یا اللہ خدایا مچه عزیز جوان کن 18 سالہ جوان شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر فق پہ تابعین کنن قرار تو یا اللہ خدایا مچی زندگی ہر لمحات کن شیطانی کا مچے جبا منافق کا مچے جبا امریکہ اسرائیلی کلچر انک مفق جبا چستوں سے جو یا اللہ فرہنگ حسینی جامعہ انک اجرا باید پی نصیب بچو یا اللہ غیرت عباسی شزد وس یا اللہ صبر حسینی شزد وس یا اللہ خدایا مچی ناموز کن زینب علیاء فق پہ دستورات کا دل بنسیم گچو یا اللہ حیان عفت شزد وس یا اللہ سرمون لصحت شزد وس یا اللہ خدایا دی محرم پا آخری محرم قرار متو یا اللہ مچی زندگی مشکلات کن انحراف زنگن گناہ مرتکب زنگن حسینی کشتیاں یوں سنگچا نجاتی باعث گو چگیا اللہ خدایا یری عظمت نا جلالت نا دس نزگغید خدایا یری رحمانیت نا دس نزگغید
दुनिया तायत पे जुल्म न बरबरियत कुन गमल खातिमा करार तो या अल्लाह इसराइल गासिब अमेरिका जिनायतकार मुल्हिदीन मुशरिकीन मुनाफिकीन तमाम गामा नेस्त नाबूद को चुगिया अल्लाह खुदाया यार अज़मत न जलालत न लिस नज़गत खुदाया दीन इस्लामी कन दिफा बकन कुन मुजाहिदीन कुन खुदाया हिज़्बुल्लाह दुनिया यगा जगत चिग्यानो फिलिस्तीनियानो गज़ियानो लुबनानियानो इराक़ियानो सूरिया दुनिया यगा मनसच के इस्लामी कन खतर न दिफा खतर कन दिफा बिन कन मुजाहिदीन कुन इंस्ट्रू से जो या अल्लाह उलमा मराजिईन हुज़ात इल्मियतुल्लाह बिरहिम हिमायत जो या अल्लाह आयतुल्लाह सिस्तानी फ़क़ुलतुल उम्र शज़द वसिया अल्लाह खुदाया रहबर अजीज फ़क़ुल अच्छी जान बच अजीज़ीन अच्छी जायदाद बच अजीज़ीन दुनियाई मुस्तज़अफ़ीन कुन इज़्ज़त न आबरूइन खुदाया चला दुनिया तम दी असर पे इज़्ज़त चेत न आबरूयत न गैरत चेत न दी मर्द इलाही जरिए के कोई वजूद मुगची फरस्तू से जो या अल्लाह तमाम शर्र जिन्न इंस दुश्मन शियानुक न हिफाजत जो या अल्लाह सेहत सलामती के जब से दुश्मन न मुकाबला बे तदबीर कुन यानुक इजाफा बच या अल्लाह इस्लामी दी गैरत परचम पुद्दी वक़ती तूफान यानुक चीर बसे चेत हकीकत वादियां नुगियों से दुनिया लस्तन इंचियत दी परचम पुदस्त तवान रहबरी का इमाम ज़माने हवाला बायत भी नसीब बचो या अल्लाह इमाम ज़माने फ़क़ुल्ला गस्प ज़ुहूरी इजाज़त शज़द वस या अल्लाह खुदाया अच्छी अमवात कुन अच्छी खैरात न सदक़ात न दुआ न तवज्जुह न तवस्सुलात न का कोई तवज्जुह यद खोसा दी दुआ न दी खैरात न तमर्रुक कुन अनु शामिल बचो या अल्लाह खुदाया दुनिया का इल्मी ज़ियारत क़यामत में चला कोई शफ़ाअत नसीब बचो या अल्लाह इला अमातिल हाज़िरीन व जमीअल मुअमिनीन वल मुअमिनात ला सय्यमा दिया तमर्रुक क्यों कन दिया खिदमत बकन दियानो इंतज़ाम बकन कुन अमवात कुन मग़फ़िरत मीना कोई माली बरकत मीना को दिवत से हिम्मत ना दिवत से क़ुदरत ना यम्बो इस्लाम ना मुस्लिमीन मुहर्रम खिदमत बायत भी नसीब सो शिजर नहदीसा व सूरतिल मुबारकतिल फातिहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम